प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक 122वें पीर बाबा मेले की शुरुआत के पूर्व मेला कोविड के तहत नियमों को पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर रानीगंज थाना में गुरुवार एक बैठक की गई। रानीगंज के सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक 122वें पीर बाबा मेले की शुरुआत 19 फरवरी से होने वाली है, जिसकी तैयारियां अभी से काफी धूमधाम के साथ की जा रही है। पूरे इलाके में साफ सफाई की जा रही है, जिसमें बोरो कार्यालय के सफाई कर्मियों द्वारा की जा रही है। साथ ही स्थानीयों ने भी सहयोग दिया। मेला 19 फरवरी से आरंभ होगा एवं 28 फरवरी को इसकी समाप्ति। इस वर्ष कोरोना के मद्देनजर काफी सारे गाइडलाइंस को पालन करते हुए मेले का आयोजन किया जाएगा और इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि लोग इन सभी नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से मेला संपन्न हो। इसी विषय को लेकर रानीगंज थाना में गुरुवार एक बैठक की गई। बैठक में रानीगंज थाना प्रभारी संदीपन चैटर्जी, एसीपी तथागत पांडे, बोरो के एडमिनिस्ट्रेटर दिवेंदु भगत, बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार, दमकल विभाग के ओसी एवं मेला कमेटी के सदस्यगण, जीआरपीएफ एवं सीआरपीएफ के समस्त सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेले में 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें कि मेले में 1200 स्टॉलें लगाई जाएंगी। मेले में दूर दराज के लोग हर वर्ष आते हैं और पीर बाबा के दरगाह में माथा टेक कर दर्शन करते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। ट्रैफिक साहेब, हमारे अन्य कलिग ओसी रानीगंज जीआरपी, ओसी फायर ब्रिगेड, ओसी आरपीएफ एवं हमारे जे रानीगंज बोरो कमिटिर जे प्रशासक मंडली विशिष्ट सदस्यरा एसेছেন তারা এবং মাজার কমিটির বিশিষ্ট সদস্যরা সবাইকে প্রথমেই সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আমি মোটামুটি মিটিং নিয়ে সবই আলোচনা, এতদিনের 122 বছরের মেলা বলছে, এতদিন হয়নি, কিন্তু হলে তখনই ওটা প্রচুর বদনাম হবে। বিশেষ করে মনে রাখবেন এবছরটা হলো ইলেকশন ইয়ার, এবছর বিশেষভাবে মানে এগুলো ইম্পর্টেন্ট, কোনো কিছু যেন আননেসেসারি প্রবলেম না হয়। আরেকটা জিনিস বলি, আমরা চেষ্টা করব ড্রোন ক্যামেরা ইউজ করবেন যাতে মেলার যথাসম্ভব কভার করে দেওয়া যায়। আরেকটা ব্যাপার হলো আপনাদের প্রায় 3-350 ভলেন্টিয়ার আছে, 600 ভলেন্টিয়ার আছে। এই ভলেন্টিয়াররা ইনভলভ হয়, বিভিন্ন ঘটনা হলে ভলেন্টিয়াররাই দেখে অনেক সময় মিটিয়ে দেয়। সামনের বার কি আরো ভালো করব সেটা করতে হবে, কারণ এখানে অনেক লোক অনেক আশা করে এই মেলাতে আসে। তাহলে আমি স্টেশনে নামছে, এবার হয়তো একটু ট্রেনের জন্য কম নামবে, গাড়ি করে করে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে। সে চাইবে একটু নিট অ্যান্ড ক্লিন। তাহলে আমি যদি যে দোকানগুলো বসাচ্ছি কর্পোরেশন থেকে পরিষ্কার করবে, কিন্তু আমি সবসময় বলি ও করবে ও করবে ও করবে, আর আমি বলি যে আমি করব। আমি কিভাবে করব? दुकान যখন বসাচ্ছেন বলবেন যে ठोंगा और जो भाड़ उड़ रहेगा वो बाहर में नहीं फेंकना है, उसको ये डस्टबिन में फेंको। आइदार ওকে ডাস্টবিন দেওয়াতে হবে, আর না হলে কমিটি থেকে নতুন করে যত খরচা হোক আপনাকে ডাস্টবিন দিতে হবে। মেলা কমিটিকে যদি এক্সিস্টেন্স রাখতে হয়, প্রশাসন যেরকম তার এক্সিস্টেন্সে মদের দোকান রেড করছে, কি একে ধরছে ওকে ধরছে। ওসি ট্রাফিক, আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আধিকারিকবৃন্দ, দিব্যেন্দু ভগত এবং অন্যান্যরা, আমাদের জিআরপি ওসি, আরপিএফের অফিসার এবং আমাদের এই থানার আরও অন্যান্য আধিকারিক এবং অফিসাররা, আর আমার প্রিয় আমাদের রানীগঞ্জের বাসিন্দা যারা অর্গানাইজ করছেন, সকলকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে আমি 2-4টে কথা বলবো। খুব পুরনো ঐতিহ্যপূর্ণ মেলা এটা। আমরা দেখেছি আগে ডিউটিও 3 বছর আমি এখানে ওসি ছিলাম, সেই সময় আমরা করেছি, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পপুলেশন বেড়েছে, মেলার জায়গা কমে গেছে, মানুষের ভিড় বেড়েছে, দোকানপাট অনেক বেশি বেড়েছে, বাড়ির লাইন অনেক লম্বা হয়েছে। সুতরাং দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে গেছে মেলা যারা অর্গানাইজ করছে তাদের। এখন আর কেউ মেলা টেলাতে ওই নোংরা টোংরা দেখে
যে কোনো কমিউনিটির লোকেরা আসতে চায় না। আপনাকে যদি মেলা অর্গানাইজ করতে হয়, অ্যাট্রাকটিভ করতে হয়, তো ধর্মের টানে যেমন মেলা আসছে, তেমনি সেই মহিলা, সেই বাচ্চা, সেই হাজবেন্ড ভাবে যে আমি সুরক্ষিতভাবে আমার বাচ্চাদের বহুদের নিয়ে যাব, ঠিক মতো চাদর টাদর চড়াবো, একটু আমি ঠিক মতো পীর বাবার দর্শন করব, আবার আমি ঠিক মতো যেন ফিরে আসি। কিন্তু আপনাদেরও তাই মনোভাব থাকে, প্রশাসনেরও তাই মনোভাব থাকে, কিন্তু 122 বছরের মেলা, আমি কনফিডেন্স নিয়ে খুব ভুগছি। তা 122 বছর করে যুগে যুগে তো রানীগঞ্জ আছে, তা রানীগঞ্জে তো একটা রাইট হয়েছিল। আননেসেসারি রাস না হয়, আননেসেসারি ডিস্টার্ব না হয়। আমাদের ওসিআরপিএফ বলছিলেন যে গেটের সামনে ভিড় করে দেয়, প্রবলেম তৈরি হয়। মানে মনে রাখবেন, একটা কিছু ছোট হলেও সেটা ইস্যু তৈরি হয়ে যাবে। ইস্যু যেন এই মেলা ঘিরে কোনো মতেই না হয়। 20টা করে লোক মাজারে ঢুকবে, 20 জন করে থাকবে। ওইখানে আমার একটা জিনিস জানার আছে, এই 20 পরের যে এক্সট্রা লোকটা থাকবে, সেই লোকটা তো ভিড় করবে ওইখানে। তাহলে একটু ব্যবস্থা রাখবেন যে 20 পরের লোকগুলো যেন ডিস্টেন্সে দাঁড় করানো যায়। না হলে মাজারের সামনে এমন গ্যাঞ্জাম হবে, না এক্সিট এন্ট্রি আলাদা করতে পারবেন, না কিছু করতে পারবেন। বাকি প্রায় সমস্ত পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনারা যেগুলো বলেছেন, যে যে প্রবলেমগুলো হয়, আমরা ওগুলো নোট করেও নিয়েছি। আমরা বলছি এই প্রবলেমগুলো যাতে না হয় তার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা রাখবো। এই বলে আরেকটা জিনিসের জানছিলাম, আপনাদের এখানে একটা কবরস্থান আছে, যদি ঠিক আছে, বাকি সব রকম সাহায্য পাবেন, নিশ্চিন্তে থাকুন, শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুস্থভাবে মেলা পার করুন, এই আশা রেখে আমি শেষ করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के अमृतनगर कोलियरी बाबूडांगा भाजपा युवा मोर्चा की ओर से गौरव शर्मा के नेतृत्व में गरीब जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर उदयराज सिंह, बालता चैटर्जी, विजय शर्मा, इंद्रदेव मोदी, वरुण माझी, अभिजीत मंडल, राजेश चांद, उज्जवल बावरी, कृष्णेंदु बैनर्जी, राजेश मुखर्जी एवं राजकुमार यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। আমি শুধুমাত্র দু চার কথাই বলবো, বেশি কথা বলবো না। সামনে নির্বাচন আসছে, সেই নির্বাচনে বিজেপিকে কেন ভোট দেবেন সে নিয়ে আমি কিছু বলবো। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে 2011 বিধানসভায় যখন তৃণমূল কংগ্রেস শাসনে ছিলেন, তখন আমাদের বাংলায় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? বলেছিলেন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আমি মা বোনদের বলতে চাই, দিদিকে মেলা উদ্বোধন করতে দেখেছেন, কিন্তু কোন শিল্প, কোন কারখানাতে উদ্বোধন করতে দেখেছেন? সামনের কোন যদি তৃণমূল নেতা থেকে আপনি আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করুন, চ্যালেঞ্জ করছি, এই মাননীয় দিদি কোনদিন শিল্পের উদ্বোধন করেননি। এই দিদিমণি কিসের উদ্বোধন করেছেন জানেন? কাটমানি। শুধু কাটমানি খেয়েছে। আপনাদের বাড়ির যে বাথরুম বানিয়েছে, এমন বাথরুম বানিয়েছে, ওই তৃণমূল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি যদি বাথরুমে ঢুকে যায়, তাহলে বাথরুমে উনি থাকবেন, বালতিটা বাইরে থাকবেন। এরকম বাথরুম আমরা চাই না। বন্ধুগণ, আমরা বলতে চাই, তৃণমূল কংগ্রেস, টিএমসি মানে হচ্ছে টাকা মারা কমিটি ছাড়া কিছু নয়, টাকা মারা ছাড়া কিছু নয়। তৃণমূল কংগ্রেস এখন কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই তৃণমূল কংগ্রেসের মালিক হচ্ছে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনেছি বলে নাম ধরে দেখাও। আমি একজন সাধারণ কর্মী হয়ে নাম ধরে বলছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কয়লা চোর, একজন বালি চোর, একজন কয়লা মাফিয়া টাকা
করে খায় আমি কথা বলে যাচ্ছি বন্ধুগণ আজকে দেখবেন দুয়ারে সরকার এতদিন দিদি বলছিলেন 99% কাজ হয়ে গেছে তাহলে আজকে দুয়ারে আসছেন কেন কারণ এখন বিজেপি সরকার কয়লা বন্ধ করে দিয়েছে তাই ওনারা দুয়ারে এসেছে তাই বাংলার মানুষ দিচ্ছে সর বলছে দুয়ারে আসছে চালচোর এই চালচোর থেকে বাংলা থেকে গঙ্গার জলে ভাসে দেন তাই আগামী বিধানসভায় 2021-এ তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্মূল কংগ্রেস বলে দেবেন এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি ভারত মাতা কি বন্দে মাতরম জয় শ্রী রাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आजमगढ़ उत्तर थाना अंतर्गत रिलायंस मॉल के मुख्य द्वार पर कैश कैरी वाहन पर अपराधियों ने लूट के प्रयास में 4 राउंड गोलियां चलाई जिसमें एक सुरक्षा प्रहरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रिलायंस मॉल के मुख्य द्वार पर कैश कैरी वाहन पर अपराधियों ने लूट के प्रयास में 4 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में एक सुरक्षा प्रहरी की मौत हो गई एवं दूसरा घायल हो गया। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बुदबुद निवासी रव्यूल मिद्या के रूप में हुई है। रव्यूल कोलकाता की सिक्योरिटी कंपनी ग्लोबल फोर्स में गनमैन के पद पर तैनात था, जबकि कैश वैन सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड कंपनी की थी। वहीं घायल प्रशांत देवनाथ हुगली जिला के पांडवा का निवासी है। प्रशांत सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड में कस्टेडियन के पद पर था। आपको बता दें कि अपराधियों ने कैश लूटने के प्रयास में प्रशांत को टारगेट पर गोली चलाई थी, जिसमें एक गोली प्रशांत को छूती हुई रव्यूल के गले में जाकर लगी एवं रव्यूल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रशांत को जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार 11:30 बजे 2 बाइक सवार 4 अपराधी रिलायंस मार्केट में प्रवेश किए और ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम और एक सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हो गई। গুলি লেগেছে শুনলাম কি বাইরে আমরা তো ভেতরে ছিল কি হলো কি হ্যাঁ যে সিএমএস এর গাড়িটাকে ফায়ারিং হয়েছে আমরা তো ভিতরে এটা আপনাদের ক্যাম্পাসের বাইরে না ক্যাম্পাসের ওই গেটের সেটাও ওরা সঠিক জানে না ক্যাম্পাসের বাইরে না গেটে। যেটা ক্যাশ ক্যারি করে সেই গাড়িটার মধ্যে হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতী এসে গাড়িটাতে কয়েকটা কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়েছে এবং ওদের গাড়িটা ফেলে অন্য একজন কারো গাড়ি নিয়ে অন্য একজনের গাড়ি নিয়ে ওরা ইয়ে করেছে। কেউ আহত না আহত কোনো একজন হয়েছে গাড়ির ভেতর যারা ছিল একজন আহত। যিনি আহত হয়েছে তাকে গুলিতে আহত হয়েছে সেটা বলা যাচ্ছে না, ওরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উপরে বাইরে ফায়ারিং হয়েছে আর গাড়িটাতে ফায়ারিং করেছে ব্যাস এতটুকু আমরা তো এখানে ছিলাম বাকিটা আমরা বলতে পারবো না। বাইরে হয়েছে স্পটে যারা ছিল মানে কি গাড়ি ছিল আমাদের ব্যাংকিংয়ের গাড়ি। আর যারা ফায়ারিং করেছে কতজন ছিল কিছু শুনেছেন? শুনেছি 5 জন। তারা কিসে ছিল? তারা নাকি বাইকে ছিল। আমরা তো এখানে ছিলাম না, আমরা কিছু বাইরে কি ঘটনাটা ঘটেছে পরিষ্কার বলতে কেউ আহত হয়েছে? না কেউ হয়নি, আপাতত শুনেছি কেউ হয়নি। ক্যাশ পিক আপ হয়ে তো এসবিআইতে জমা হয়, তো ক্যাশ পিক আপ করতে গিয়েছিল গাড়িতে গানম্যান ছিল, তো পিক আপ করার সময় গুলি মেরেছে। পিক আপ করে গাড়ি বেরোনোর পর পিক আপ তো ক্যাশ ঢুকছিল সেই সময়, গাড়িতে ক্যাশ ঢুকে গিয়েছিল, গানম্যান উঠবে সেই রকম পরিস্থিতিতেই গুলিটা মেরেছে। আর একজন কাস্টোডিয়ান ছিল গাড়িতে, ও ইনজিওর হয়েছে, কাঁচের টুকরো লেগেছে গায়ে। মানে চালক এবং গানম্যান এই দুজন ছিলেন গাড়িতে? না, কাস্টোডিয়ানও ছিল। কাস্টোডিয়ানের নাম? প্রশান্ত দেবনাথ, যে ইনজিওর হয়েছে। আচ্ছা, মারা গেছে তার নাম রবিউল। আর চালক কোথায়? গাড়ির চালক ভেতরে আছে। আচ্ছা, চালক সুস্থ আছে। চালক সুস্থ আছে। রবিউল গানম্যান, যে ইনজিওর হয়েছে ওর নাম প্রশান্ত দেবনাথ। আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ মন্ডল। আপনি কি রিলায়েন্স মার্কেটে কর্মরত করেন? না, আমি এই কোম্পানিতেই কাজ করি। কোন কোম্পানিতে? সিকিউর ভ্যালি। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। बंगाल की महिलाएं आत्मनिर्भर तो हैं लेकिन सुरक्षित नहीं। महिला सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से दुर्गापुर गांधी मोड़ के पास से राज्य सरकार के विरोध में एक जुलूस निकाला गया। बंगाल की महिलाएं आत्मनिर्भर तो है लेकिन सुरक्षित नहीं। महिला सुरक्षा की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से दुर्गापुर के गांधी मोड़ से राज्य सरकार के विरोध में जुलूस निकाला गया।
इस जुलूस का आयोजन आसनसोल जिला अध्यक्ष लखन घुरई और जिला सचिव महिला मोर्चा मनीषा सिकदर ने किया। जुलूस गांधी जंक्शन से शुरू होकर मुचीपाड़ा में जाकर समाप्त हुई। जुलूस में लगभग 100 से अधिक स्कूटी महिलाओं ने हिस्सा लिया। मनीषा सिकदर ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आए दिन हत्याएं एवं दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। पुलिस किसी आरोपी को नहीं पकड़ रही है। पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है, जबकि राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। उसके बावजूद बंगाल राज्य का ये हाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में इस सरकार के खिलाफ परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। विधानसभा चुनाव में 200 सीट से अधिक लाते हुए नवान पर कब्जा होगा। दुर्गापुर महिला मोर्चार मनीषा सिकदर नेतृत्वे सारा दुर्गापुर जुड़े बाइक रैली সেখানে আমরা মানবতা জিন্দাবাদ, লক্ষণদা জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ সমস্ত দুর্গাপুরবাসীকে এবং আমার মহিলা মোর্চার টিম এবং পথচলতি যত মানুষ আছে সবাইকে আমার গৌরী অভিনন্দন এবং সমস্ত মহিলাদেরকে অনুরোধ করব আজকে এই সুন্দর পদযাত্রাতে অংশগ্রহণ করার জন্য। শুধু বিজেপি নয়, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে প্রতিটা মহিলাকে অনুরোধ করব যাতে একটা নিজেদের একটা সাক্ষী তৈরি করে দেন যে এত সুন্দর একটা স্কুটি র্যালি যেটা দুর্গাপুরের বুকে আমার মনে হয় প্রথমবার হয়েছে। তো সেই স্কুটি র্যালিতে যোগদান করে নিজেদেরকে পার্টি মহিলা মোর্চা ডাকে আজ যে স্কুটি র্যালি এই গান্ধী মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হচ্ছে, সেই আমাদের জেলার লড়াকু নেতা মাননীয় সভাপতি লক্ষণ ঘুরই মহাশয় উনি ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে আজকের এই মিছিলের শুভ সূচনা করবেন। বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি 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 জিন্দাবাদ। জনগণকে এই বার্তাটাই দিতে চাই যে যদি কেউ ভয়ে বাড়িতে বসে থাকে যে তৃণমূল সরকার আমাদেরকে এই প্রবলেম করবে, ওই প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, তো এতগুলো মহিলাকে নিয়ে আমি দেখাতে চাইছি যে মহিলারা আজকে স্বনির্ভর হয়ে গেছে এবং মহিলারা কেউ পিছিয়ে নেই, ভয় পেয়ে নেই, প্রত্যেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। শুধু একটু আমাদেরকে ওদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে, ব্যাস। রাজ্যে কি অসুরক্ষিত বোধ করছে মহিলারা? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আপনি দেখুন না, চারিদিকে আপনি ধর্ষণ দেখবেন, খুন দেখবেন, আপনি দেখবেন বাচ্চাদেরকেও পর্যন্ত ছাড়া হচ্ছে না, বয়স্ক যারা আছে বয়স্ক মহিলা তাদেরকেও পর্যন্ত ছাড়া হচ্ছে না। তো আজকে আমরা তার প্রতিবাদে আর না সুরক্ষা পাপিয়াদির, আমাদের মহিলা মোর্চার নেত্রী পাপিয়াদির নেতৃত্বে এবং লক্ষণদার অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের অগ্নিমিত্রাদির সহযোগিতায় সব কিছুতেই আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা চালাই। ধন্যবাদ। বার্তায় দিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, বাংলায় একজন মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, আর বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার মহিলারাই অসুরক্ষিত। বাংলার সব থেকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে, অত্যাচারিতা হচ্ছে, কাজ নেই। এই জন্য বাংলার যে গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে, বাংলার মহিলারা প্রতিনিয়ত ধর্ষিতা হচ্ছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষিতা মায়ের আর মূল্য বেঁধে দিচ্ছে, রেট বেঁধে দিচ্ছে। এটা বাংলার লজ্জা। তাই বাংলার লজ্জার কারণে এই জেলার পক্ষ থেকে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আর নয় অসুরক্ষা মহিলারা, তার প্রতিবাদে আজ যেভাবে সুরক্ষিত পাচ্ছে না, অত্যাচারিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে, সেই কারণে দুর্গাপুর বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে সিটি সেন্টার থেকে মুচিপাড়া স্কুটি মিছিল করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন আমাদের রাজ্যের সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তিনিও আসছেন, তিনি থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এখানে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে রথের যে পরিবর্তন যাত্রা বেরোচ্ছে, জায়গায় জায়গায় পারমিশন দিচ্ছে না পুলিশ, কি বলবেন? দেখুন, ভয় পাচ্ছি। বাংলাতে সমস্ত দল তার নিজের পদ্ধতিতে, নিজের শিষ্টাচার মেনে, শৃঙ্খলা মেনে থানাকে জানিয়ে পড়ে আমরা কর্মসূচি নিচ্ছি। আসলে কর্মসূচি বন্ধ করার চেষ্টা একটাই কারণে করছে, বাংলার মানুষ যে তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে লোকসভা নির্বাচনে, আর সামনে নির্বাচন আছে, আর নির্বাচনে আমরা মানুষকে জনজাগরণের জন্য বলছি এই পরিবর্তন যাত্রা, তাই আয়োজন করেছি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এতটাই ভয় পেয়ে গেছে
এই যাত্রা করতে দেওয়া হবে না। কেন যেভাবে যাত্রা লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নামছে, পথে নামছে, এই মানুষ উৎসাহিত আছে, সেই যাত্রাকে সফল করার জন্য মানুষ পেছনে তারা সারিবদ্ধ হয়ে আমার সামনে হাঁটছেন, পা মেলাচ্ছেন, আর তৃণমূল নেত্রী ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে এই যাত্রা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এই জন্য এই যাত্রা মানুষের জয় নিশ্চিত আছে। মানুষ আসছে আমাদের, কি চেষ্টা করলেও উনি করতে পারবেন না, আমরা যাত্রা করব। লড়াইটা কতটা কঠিন আগামী দিনে? কোনো কঠিন নেই, কোনো কঠিন নেই। কেন বাংলা 10 বছরের উন্নয়ন হয়নি, বাংলা শিল্প হয়নি, বাংলা বেকার ছেলে চাকরি পায়নি, বাংলায় গণতন্ত্র নেই, বাংলা মহিলা সুরক্ষিত নয়, কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, বাংলার শান্তি নেই। সেই কারণে বাংলা মানুষ ঠিক করে নিয়েছে এই তৃণমূল আর নয়, এই সন্ত্রাস আর নয়। সেন্ট্রাল ফোর্স কি বাড়তি কনফিডেন্স যোগাবে? অবশ্যই যোগাবে। কারণ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা আগে হয়েছে, সেখানে বাংলার মানুষ ভোট দিতে পায়নি। গণতন্ত্রের যে প্রতিফলন, সেই ব্যালট বক্সের প্রতিফলন হয়নি, কারণ গুন্ডারা ভোট দিয়েছে, মাফিয়ারা ভোট দিয়েছে। আর এবারে এই জন্য আমরা বলেছি, সেন্ট্রালকে জানিয়েছি, রাজ্যকে জানিয়েছি যে মানুষ যেন ভোট দিতে পায়, যাকে খুশি ভোট দিক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষ যেন ভোটটা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেই জন্য এই বাংলা পুলিশের ভরসা নেই, সেন্ট্রাল পুলিশ থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আর সেটা কথা দিয়েছেন অমিত শাহজি, অবশ্যই মানুষ ভোট দিতে পারবে, তার সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্র সরকার করবে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चेस बॉक्सिंग स्टेट मीट चैंपियनशिप कोलकाता में 7 फरवरी आयोजित दुर्गापुर शहर के 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक एवं 2 ने कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। चेस बॉक्सिंग स्टेट मीट चैंपियनशिप कोलकाता में 7 फरवरी से आयोजित हुई, जिसमें दुर्गापुर शहर के 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जहां पर शहर के 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण और 2 ने कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। युवराज कुमार झा, श्रावणी मालाकार, शिल्पा वर्धन, वंदन पासवान, पायल बावरी, सरलता कुमारी, अशीत बावरी आदि ने पद जीतकर शहर का नाम रोशन किया। 7 फरवरी से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 9 फरवरी तक चली। इसमें 14 राज्य जिला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों के कोच सिंहसुदी बेरा ने बताया कि अब यह खिलाड़ी नेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे और उसमें हिस्सा भी लेंगे। যাও 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 বাবু যাও। তোমরা আমরা এটা সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র, একটু জোরে সাব জুনিয়র, জুনিয়র এবং সিনিয়র বিভাগে পাওয়া গেছে এবং টোটাল এটা 16টা মেডেল এসছে, আর 10টা গোল্ড, 4টে সিলভার আর 2টো ব্রোঞ্জ এসছে। কোথায় খেলাটা হয়েছিল? খেলাটা হয়েছিল নিউ আলিপুর দাস মার্শাল আর্ট জিম। কোন কোন মানে ম্যাক্সিমাম এবারে করোনার জন্য 12টা ডিস্ট্রিক্ট পার্টিসিপেট করেছিল, বাদ বাকিরা আসতে পারেনি করোনার কন্ডিশনের জন্য। ফাইট দারুণ ফাইটার এসছে, ভালো ফাইটার এসছে। তোমাদের এই যে প্র্যাকটিস করো বা এই যে সরকারিভাবে পাচ্ছ বা এইভাবে খেলার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আপাতত খেলার জন্য কোনো সাহায্য এখনও পর্যন্ত সরকার থেকে আমরা পাইনি। আর খেলার মানে জায়গাটা বলতে গেলে আমার বাড়ির উঠানটাতে আমরা আপাতত ক্যাম্পটা করছি এবং তার সাথে আমরা আমাদের ক্লাবের মাঠে, ভারতী ভলিবল ক্লাবের মাঠে ক্যাম্পটাকে অনুষ্ঠিত করছি। কারো কাছে কোনো আবেদন করেছিলেন? আবেদন অনেকজনের কাছে করা হয়েছিল। দুর্গাপুরের মেয়রের কাছেও আমাদের আবেদন একটা ছিল যে আমাদের যদি একটা পরিকাঠামো দেওয়া হোক খেলার জন্য, বাট কোনো সাহায্য হাত এখনও পাইনি। এই যে দুর্গাপুরের না না কতজন আছেন এখন আপনাদের সঙ্গে স্টুডেন্ট? আমাদের বক্সিংয়ের জন্য আমাদের 22 জনের স্টুডেন্টের টিম আছে এবং অ্যাথলেটিকে আমাদের 70 জনের টিম আছে। কি নাম? আমার নাম শিশেন্দু বেরা। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
केंद्रा एरिया के बहुला कोयलरी नॉर्थ जामबाद यूनिट में कोयलरी मजदूर सभा की ओर से सीएमएस इंटर के केंद्रीय कमेटी नेता व बहुला कोयलरी कैप्टन ईसु क्लर्क अखिलेश कुमार सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। केंद्रा एरिया के बहुला कोयलरी नॉर्थ जामबाद यूनिट में कोयलरी मजदूर सभा एटक की ओर से सीएमएस एटक के केंद्रीय कमेटी नेता व बहुला कोयलरी कैप्टन ईशु क्लर्क अखिलेश कुमार सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान सभा के दौरान अखिलेश कुमार सिंह को फूल माला से सम्मानित किया गया तथा उपहार भेंट किया गया। इस अवसर पर कोयलरी के सहायक प्रबंधक टीके सिंह ने कहा कि हर कोयला मजदूर के जीवन में एक न एक दिन यह पल जरूर आता है, इसीलिए रिटायरमेंट के वक्त उनको सम्मान मिलना उनका अधिकार है। इस अवसर पर उपस्थित रहे AIYF जिला सचिव राजू राम, AITUC बहुला के सचिव रामाकांत हरिजन, उपाध्यक्ष राम प्यारे हरिजन, राम ध्यान हरिजन, सहायक सचिव राम बदन हरिजन, हाउसिंग कमेटी मेंबर श्री राम हरिजन और तमाम श्रमिक व नेता उपस्थित रहे। कि मजदूरों की सुख सुविधाएं मजदूरी आज मिलता है और पब्लिक सेक्टर के अवधि में, लेकिन हमला भी हमारे ऊपर उसी तेजी से बढ़ रहा है। आने वाला दिन, पिछले अनुभव को तो आप बहुत सारे साथी जो नए हैं नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आने वाला दिन आपको आंख कान खोल के रखना पड़ेगा। बहुत ही कठिन हो रहा है। आप एक श्रमिक हो या प्रबंधक हो, हमला समाज झेलना पड़ेगा। आप पर तलवार झूल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा और ये तभी हो सकता है जब सामूहिक गोलबंदी हो। आप इसके लिए तैयार रहें और ये आपको जो आज वर्कर के रूप में है और उनको जो इस पीरियड में जिनको नेतृत्व की जिम्मेदारी रहेगा उनको आगे ले जाना है। ये बात भी है बहुला कोयलरी की। जब हम बात करते हैं, बहुला कोयलरी और कोयलरी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जो इंटर राइवल हम लोग कहते हैं, एक यूनियन को दूसरे यूनियन के बीच की लड़ाई, यह अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी। हरीशपुर गांव के धसान प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग को लेकर काजोड़ा एरिया कार्यालय के सामने ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर अपना आक्रोश जताया। हरीशपुर गांव के धसान प्रभावित ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग को लेकर काजोड़ा एरिया ऑफिस के सामने ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जमीन के नीचे से अवैध तरीके से कोयला का व्यापार करने वाले लोग आज अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जमीन के ऊपर रहने वाले गरीब मजदूर लोगों के आवास भूधसान होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसे में इतने दिन बीतने के बावजूद भी पुनर्वासन की मांग को पूरा नहीं किया गया है। एवं उन्होंने कहा कि हम लोग तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें पुनर्वास नहीं मिलता। বিক্ষোভ হচ্ছে আজ প্রায় 7 মাস হয়ে গেল। 7 মাস পরেও আমাদের লাগাতার এই অবস্থান চলছে, এই বিক্ষোভ চলছে। এই মহিলারা এসে রোদে জলে বসে আছে, তাদের দাবি চাইছে। আজকে যাবে কোথায়? ঘর নেই, দুয়ার নেই। ফের বর্ষাকাল আসছে, ফের যদি বর্ষাকাল আসে তাহলে গ্রামে ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষ মাটির নিচে চলে যাবে। যে গ্রামের বুক থেকে জিএমরা কয়লা উত্তোলন করছে, যে উত্তোলন করে তারা ফুর্তি করছে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পিকনিক করছে, কিন্তু আজ গ্রামের মানুষ যে ধ্বংস স্তূপের মুখে পড়ে আছে সেই নজর তাদের নেই, সেই মানবিকতা তাদের নেই। তাই এই লড়াই যে আমাদের পুনর্বাসন অবিলম্বে দিতে হবে, আর এই পুনর্বাসন না দিলে আজকে যে লোক দেখছেন তারপর কিন্তু এই জিএম এর গেটে ঢুকতে পাবে না। জিএম এর কোনো কর্মচারী বলুন, জিএম এর কোনো গার্ড বলুন, এই লড়াইকে রুখতে পারবে না। এই লড়াই আরো জোরদার হবে, আর সেদিন কিন্তু এরিয়া অফিস আমাদের রুখতে পারবে না। তাই বলছি আমাদের জলদি জলদি পুনর্বাসন দেওয়া হোক। হরিশপুর গ্রামের মা বোনেরা যাতে সুরক্ষিত থাকে, এই বাচ্চা ছেলেরা যাবে কোথায়? এই বাচ্চা ছেলেরা যাতে সুরক্ষিত থাকে, তাই এই লড়াই চলছে, এই লড়াই চলবে যতদিন না পুনর্বাসন আমরা পাচ্ছি। দরকার পড়লে আমরা সিএমডি অফিস, সেক্টরি অফিস ঘেরাও করব, কিন্তু লড়াই চলবে। আজকে পুনর্বাসনের দাবিতে এই লড়াই আমাদের চলছে। আপনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলকে আহ্বান করছি, এটা হরিশপুর গ্রাম কমিটির তরফ থেকে করা হচ্ছে। এখানে কোনো ঝান্ডা নেই, ডান্ডা নেই, ধর্ম নেই,
সব নির্বিশেষে এই লড়াই মানবিকতার খাতিরে যে আসবে সেই এই লড়াইয়ে লড়বে, যোগদান করবে, কিন্তু মানবিকতার খাতিরে হরিশপুর গ্রাম কমিটির তরফে লড়াই চলছে। আপনার নাম? চণ্ডী চট্টরাজ। দেখুন, আজ হরিশপুর গ্রাম কমিটি, আপনারা জানেন যে পুনর্বাসনের যে প্রক্রিয়া, রানিগঞ্জ মাস্টার প্ল্যান, প্রাক্তন সাংসদ মাননীয় হারাধন রায় মহাশয় সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বাস্থ্য মামলা করেছিলেন। হরিশপুর সহ 139টি গ্রামের মানুষের জীবন জীবিকা সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। 22/2/2004 সেই অর্ডারের আমরা ফাইনাল কিন্তু অর্ডার শিট কপি আমরা পাই। আমরা নৈতিকভাবে 139টি গ্রামের মানুষ আমরা জয়লাভ করি। জয়লাভ করার পর সুপ্রিম কোর্টের যে ভার্ডিক্ট, সেই ভার্ডিক্টে পরিষ্কার বলা আছে যে 10 বছরের মধ্যে এই মাস্টার প্ল্যানকে কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে 21/2/2014 কাট অফ ডেট পেরিয়ে দেয়। আমরা এই দেশের সভ্য একজন মানুষ হব, আপনারাই বলুন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারকে কেউ অবমাননা করতে পারে? এবং বলা আছে যে রিহেবিলিটেশন প্রক্রিয়ায় আন্ডার দি চেয়ারম্যানশিপ অফ কোল সেক্রেটারির নেতৃত্বে এই পুনর্বাসন 144টা এলাকা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পুনর্বাসনের কোনো গল্প নেই। মানুষগুলো জীবন জীবিকা সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থায়, অথচ এরা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারকে ভায়োলেট করেছিল এবং এনাদের জেল হওয়া উচিত। কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান থেকে, কোল সেক্রেটারিতে আরম্ভ করে, জিএম থেকে আরম্ভ করে এজেন্ট পর্যন্ত। এবং আপনারা জানেন হরিশপুর গ্রাম যেখানে বসে গেছে, সেই মাধবপুর প্রজেক্ট 2004-05 সালে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড শুরু করার ফলে সেই প্রজেক্ট কয়লা উত্তোলন করতে করতে বেপরোয়াভাবে তারা হরিশপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 20 মিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে কয়লা উত্তোলন করে। এবং আপনারা জানেন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মাইন্স সেফটি একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মটিকে এরা উল্লঙ্ঘন করে এবং গ্রাম থেকে 300 মিটার ডিস্টেন্সের বাইরে কয়লা উত্তোলন করে। এবং এরা এমনভাবে কয়লা উত্তোলন করলো যার ফলে গ্রামগুলো ধসে গেল। হরিশপুর গ্রাম 14/7 এবং 20/7 ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়লো, মানুষের জীবন জীবিকা সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থায়। এখনো পর্যন্ত আমরা হরিশপুর গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে 34 দফা দাবিপত্র 27/1/2021 ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে কাজড়া ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জমা করেছি এবং মাস্টার প্ল্যানের নীল নকশা সমেত আমরা দিয়েছি। এবং আমরা আশু দাবি হিসেবে যেটা বলেছি যে অবিলম্বে হরিশপুর গ্রামের মানুষকে 7 মাসের সাস্টেন্স অ্যালাউন্স এর আগে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড পে করেছে, আমাদের 670টি পরিবারকে সাস্টেন্স অ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এবং আমরা বলেছি হরিশপুর গ্রামে 1 ফোঁটা জল নেই, হরিশপুর গ্রামের মানুষকে খাবার জলের ব্যবস্থা করা হোক। এবং অন্যান্য যে পয়েন্টগুলি আছে, রিহ্যাবিলিটেশনের প্ল্যান, পরিকল্পনা কোথায় দেবে, আমাদেরকে জমি কোথায় দেবে, তার জায়গার দাম কী হবে, তারও আমরা একটা নীল নকশা 34টি পয়েন্ট করে আমরা কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান, ইস্টার্ন কোলফিল্ডের চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে ডিপি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কপি দিয়েছি। এবং আমরা বলেছি যে গ্রামের মানুষ, সিএমডি সাহেব, ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড যিনি সিএমডি সাহেব এবং আমাদের যিনি ডিএম, ওনারা যৌথভাবে বসুক। গ্রামের মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের পয়েন্টগুলি যেখানে কোথায় জায়গা দিলে গ্রামের মানুষের বাসস্থান হতে পারে, এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা বারবার বিক্ষোভ করছেন, জিএম আপনাদের সঙ্গে বসেননি? এই যে মৌজাটি জিএম বসে আছে, এই মৌজাটি হচ্ছে হরিশপুর মৌজা। আমার বাপদাদারাই কিন্তু এই জমিটা দিয়েছিলেন। এই জিএম সাহেব একবারের জন্য প্রয়োজন মনে করেনি যে গ্রামের মানুষের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করা। এবং আমরা বুঝি যে কোন বিষয়গুলি জিএম সাহেবের জুরিডিকশনের মধ্যে আছে। আমরা বলেছি যে আপনার জুরিডিকশনের মধ্যে জল আছে, আপনি জলটা ব্যবস্থা করে দিন। আপনার জুরিডিকশনের মধ্যে আছে গ্রামের মানুষকে 7 মাসের সাবসাইডেন্স অ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা, সেটা করে দিন। আমরা ডকুমেন্ট দিয়েছি। এর আগে ভান্ডারডিতে হয়েছে, সামডি মুচিপাড়ায় হয়েছে, তাদয়, তার সিদ্ধান্ত আমার মা বোনেরা নেবে। আগামী দিন বৃহত্তর লড়াই আন্দোলন ছাড়া এই জিএম সাহেবের ঘুম ভাঙানো যাবে না। ঘুম ভাঙানোর প্রস্তুতি আমরা কিন্তু নিচ্ছি। শুধু আমার নাম হচ্ছে নয়ন গোপ, হরিশপুর গ্রাম কমিটির একজন পরামর্শদাতা সদস্য। अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे विश्व भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मरण दिवस पालन की जा रही है। उसी के तहत रानीगंज भाजपा मंडल 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से संवैधानिक बैठक कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। पूरे विश्व भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मरण दिवस पालन की जा रही है। उसी के तहत रानीगंज भाजपा मंडल 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से मंडल 1 विधानसभा पार्टी कार्यालय में शक्ति प्रमुखों को लेकर एक संवैधानिक बैठक की गई और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की गई कि कैसे पार्टी को मजबूती प्रदान करे और चुनाव के लिए कई रणनीतियां भी बनाई गई।
मौके पर विधानसभा कन्वेनर मदन त्रिवेदी, आसनसोल जिला नेतृत्व सभापति सिंह, रानीगंज को कन्वेनर बाप्पा घोष, जयंतो मिश्रा, मीडिया प्रभारी गोपाल पारिक, जिला विस्तारक मंटू घोष, मंडल 3 के अध्यक्ष सुखीन बावरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। আর 15 তারিখ থেকে নিয়ে এই মাসের ভিতরে 28 তারিখের ভিতরে 57টা শক্তি কেন্দ্র আছে, ওইটা আমাদেরকে বাপ্পাদা থাকবে, কোনোটাতে আমি থাকবো। আর বিস্তারককে নিয়ে যেতে হবে, বিস্তারক থাকবেই, বিস্তারক কম্পালসারি আছে, কোনোটাতে বাপ্পাদা থাকবে, বাকি কোনোটাতে আমি থাকবো। আর যেদিন বৈঠকটা ডাকা হবে সেটা বুথে, আপনার বুথে রাজ্যের কে নেতা আছে শক্তি কেন্দ্র এলাকাতে, যে বুথ পড়ছে 5টা 4টা, ওটা রাজ্যের নেতা হোক, জেলার নেতা হোক, মোর্চার নেতা হোক, যে কোনো নেতা হোক, তার একটা সূচি আপনাকে লিস্ট নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। আর ওটা वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे देश भर में समर्पण दिवस के रूप में हम लोग पालन करते हैं। और चूँकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है, हाल ही में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, उसको लेकर के हम लोग उसके साथ में ही अपना सांगठनिक बैठक जो है विधानसभा स्तर के अपने शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्ष और महासचिव को लेकर के रानीगंज में किया गया। चारों मंडल का शक्ति केंद्र, महासचिव और मंडल अध्यक्ष को लेकर साथ में और पालन किया। साथ में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र के ऊपर में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करके अपना श्रद्धा निवेदन किए हैं और उनके प्रति अपना जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो प्रकट किया। मदन त्रिवेदी, संयोजक विधानसभा, रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र एरिया के बहुला कोलियरी रियल जामवाद यूनिट में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान ईसीएल से आए निरीक्षण दल ने कोलियरी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा तथा सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मैं शून्य क्षति स्वच्छता प्राप्त करने हेतु यहाँ पे उपस्थित बीजेएमए से आए हुए ऑब्जर्वर माननीय श्री राव साहब, झांझरा एरिया के एरिया सेफ्टी ऑफिसर, ईसीएल के ऑब्जर्वर माननीय श्री अशोक कुमार साहब, इंस्पेक्टिंग टीम के कन्वीनर श्री पांडे साहब, इंस्पेक्टिंग टीम में आए हुए अन्य अधिकारीगण, आप सबको आज इस पावन मौके पर बहुला कोलियरी में मेरी तरफ से मेरे सभी अधिकारियों, मेरे सभी कर्मचारियों, मेरे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और सेफ्टी कमेटी के मेंबर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज यहाँ पर अंदाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा आयोजित एवं भारत सरकार के युवा एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण एवं संगोष्ठी के माध्यम से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम का समापन हुआ। बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा आयोजित एक भारत सरकार के युवा एवं खेलकूद मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वच्छ अभियान कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण एवं संगोष्ठी के माध्यम से संपन्न हुआ, जहां प्रधान अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार उपस्थित रहे। साथ ही साथ उपस्थित विशिष्ट लोगों में कॉलेज के प्राचार्य समीर कुमार मुखर्जी, कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट 1 के अधिकारी डॉक्टर सुरजीत मजूमदार, यूनिट 2 के अधिकारी डॉक्टर देवज्योति दास, यूनिट 3 के अधिकारी संगीता चट्टोपाध्याय समेत कॉलेज के प्राध्यापक उपस्थित रहे। जंगल के एरिया
आज जंगल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस बांकुरा या पुरुलिया एरिया का जो ये बेल्ट है, जंगल है ही नहीं, एक विकट में एक छोटे से जगह पर इकट्ठा रह गया है। और आज गर्मी इधर इतनी पड़ती है कि पानी स्वच्छता के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ कैसे संतुलन कायम करें, और उससे समाज को हम लोग इसको जितना मिनिमम हो सके, जितना मिनिमम, मैं तो कहूँगा कि उसको छोड़ दें आप और अवॉइड करें और लोगों को जागृत करें कि इसको आप यूज न करें, क्योंकि आने वाले आज स्वच्छता पर सेमिनार था। ये कार्यक्रम भारत सरकार युवा कार्यक्रम के मंत्रालय द्वारा आयोजित है और प्रायोजित है। मैं विनय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वेस्ट बंगाल। मैं अपने NSS वॉलंटियर के साथ साथ तमाम लोग से यह आह्वान करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यह भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम स्वच्छता पे है, अपने साथ साथ समाज को भी इसमें जरूर जोड़े और सहभागिता सुनिश्चित करें। आप सभी से आग्रह रहेगा कि यह स्वच्छता कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, और जहाँ तक हो सके इसमें आप सहयोग जरूर करें और हमारे वॉलंटियर को इनक्रेज करें। जैसे आपने कहा कि पेड़ लगाने की बात, प्लांटेशन, यस, प्लांटेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी मैंने अपने बातों में बताया आप लोगों को कि वातावरण प्रदूषित हो चुका है, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, इसकी भयावह तस्वीर अभी उत्तराखंड में देखने को मिली, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यह उसी का परिणाम है, पेड़ कटते जा रहे हैं, जलवायु गर्म हो रहा है, जिसका पूरा ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा हमारे देश पर भी है, पूरे वर्ल्ड के साथ साथ हमारे देश पर भी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश के साथ साथ आपका गांव भी उसमें है, आपका शहर भी है और आपके ऊपर भी है। जो जल संकट है, ये पर्यावरण को असंतुलित करने का नतीजा है। पेड़ पौधे जितने अधिक रहेंगे, ना हमें प्रदूषण का झेलना पड़ेगा, ना जल का संकट झेलना पड़ेगा, जो आने वाले गर्मियों में बढ़ जाता है। इसको बचाने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। आपसे आग्रह होगा कि अपने जीवन में कम से कम, जैसे हमने वॉलंटियर को नारा दे रखा है कि एक वॉलंटियर 5 पेड़ लगाएगा, उस तरह आपसे भी आग्रह है, जहाँ भी जगह है, आपके बाड़ी में है, आपके मोहल्ले में है, आपके गांव में है, आप ओपन प्लेस जहाँ है, जहाँ सुरक्षित है, वहाँ 5 पेड़ जरूर लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाएं, सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट। समस्त मनरेगा कर्मियों के काम की सुनिश्चित 60 वर्ष तक करने, 6वें वेतन कमीशन में अंतर्गत आने वाले सुविधाओं को लागू करने इत्यादि अन्य विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल मनरेगा ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। দ্বিতীয় অর্পিতা দাস, দেবস অফিস। তৃতীয় বকুল নামাতা। মৃত্যুঞ্জয় গড়াই। একটু হাততালি হয়ে গেছে। গোপালপুর পঞ্চায়েতের ডিআরএসের কাছে অ্যাটেন্ডেন্স লিস্টে আছে, দয়া করে নিয়ে নাও। প্রিয় আমার ভাই বোনেরা, প্রথমে আপনাদেরকে আন্তরিক দয়া করে বসে। নমস্কার, আমরা বাঁকুড়া জেলার পক্ষ থেকে NREGA অল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মীবৃন্দ, সাধারণত আমরা জেলা স্তর, ব্লক স্তর, রাজ্য স্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করে থাকি। 100 দিনের কাজ, আপনারা জানেন 100 দিনের যে কাজ, সেই 100 দিনের কাজের মূল কাণ্ডারি হচ্ছি আমরা। 2টি দফা নিয়ে গত 3 ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে একটি ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। সেই ডেপুটেশনে আমরা আমাদের 2টি ন্যূনতম দাবি জানিয়েছিলাম। প্রথম দাবি ছিল যে 60 বছর পর্যন্ত কর্ম সুনিশ্চয়তা প্রকল্প আওতায় আমাদেরকে আনতে হবে। আমরা সবাইকার কর্ম সুনিশ্চয়তা মেনটেন করি, আমরা সবাইকে কর্ম সুনিশ্চয়তা দিয়ে থাকি, কিন্তু এই প্রকল্পের কর্মচারী যারা, তারা নিজেরাই আজ অনিশ্চিত হয়ে বসে আছে।
দীর্ঘ 13 বছর ধরে আমরা এই আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাচ্ছি। আলাপ আলোচনা এবং আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রচুর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে তত আমাদের পক্ষ থেকে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো মানা হচ্ছে না এবং এক এক করে আমাদের ওপরে বিভিন্ন রকমের অর্ডার চলে আসছে। আমাদের প্রবীণত্ব, যে সমস্ত কর্মচারীরা 13 বছর ধরে কাজ করেছেন তাদের প্রবীণত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং বেতন কাঠামো এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যাতে করে আমাদের সংসার চালানোর জন্য প্রত্যেকেরই খুব অসুবিধা হচ্ছে। সামান্য বেতন দীর্ঘদিন ধরে হয়ে গেছে এবং সেই বেতন কাঠামো পরিমার্জিত করার কোনো সদিচ্ছা বা পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই কারণে আমাদের রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে আমরা এখন কর্মবিরতি পালন করছি। গত 4 তারিখ থেকে আজ 11 তারিখ পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলছে। বিভিন্ন ব্লক এবং পঞ্চায়েতে 100 দিনের কাজ সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারের কাছে করজোড়ে অনুরোধ, সবাইকার কাছে একটা প্রার্থনা আমাদের, যাতে করে আমরা শুধুমাত্র ব্লক, পঞ্চায়েত এবং জেলা স্তরে নয়, আমরা সরকারের সমস্ত প্রকল্প, দুয়ারে সরকার আমরা করেছি, পাড়ায় সমাধান আমরা করেছি, ইলেকশন আমরা করি, সেন্সাস আমরা করি, পিএমওয়াই, গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যত রকমের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আছে, আমাদের কর্মচারীরা দিনরাত এক করে সেই সমস্ত কাজকর্ম পালন করে আছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় ডিএম সাহেবের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আমাদের যে দুটি মূল দাবি, 60 বছরের কর্মসুনিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং আমাদেরকে একটা নির্ভরযোগ্য বেতন কাঠামো তৈরি করে প্রবীণত্ব ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের বেতন কাঠামোটাকে একটু ঠিকঠাক জায়গায় দিতে হবে। এই আবেদন নিয়ে আমাদের জেলায় 555 জন কর্মচারী আছেন, সবাই কর্মবিরতি পালন করছেন। আমার নাম অভিজিৎ সরকেল। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Sol, Raniganj, 713358.
डिस्ट्रिक्ट बर्दवान। फ़ोन नंबर 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के पंजाब मोड़ मिडवे 1 नंबर भवन में JK सीमेंट की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें साउथ बंगाल के असिस्टेंट मैनेजर सत्येन भद्रा ने पत्रकारों को अपने कुछ उत्पादों की जानकारी दी। बेहतरीन जानकारी दी गई और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे माननीय श्री सर सत्येन भद्रा, माननीय श्री सुभाषिष सामंता, माननीय श्री तुहिन दास और हमारे रानीगंज, बांकुड़ा, पुरुलिया अंचल के सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर श्री सरवंत ओदे जी से बात कर सकते हैं। माध्यम से एक सुंदर से डीलर मीट, कॉन्ट्रैक्टर मीट्स और साथ ही साथ हमारे जो वितरक हैं उनसे मीटिंग का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपसे मैं परिचय कराता हूं हमारे JK सीमेंट लिमिटेड के माननीय ऑफिसर्स जो यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर सत्येन भद्रा, जो हमारे JK सीमेंट लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर है, साथ ही साथ मिस्टर सुभाषिष सामंता, ये हमारे JK सीमेंट लिमिटेड के टेक्निकल इंजीनियर हैं, आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सर तुहिन दास, ये सेल्स ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर आज के इस मीटिंग में उन्होंने आज सुबह हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, आज हमारे डीलर्स के साथ इनकी मीटिंग रहेगी। आप जैसा कि जानते लोग के मैंने मीट के लिए आए हैं हम JK सीमेंट की तरफ से। हम लोग का नया 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जैसे शील्ड मैक्स, टाइल मैक्स और प्राइमैक्स तो है ही। तो ये हम लोग यहाँ लॉन्चिंग भी करेंगे शील्ड मैक्स का, और हम लोग अपना डीलर लोग से मिलेंगे, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान के डीलर लोग से मिलेंगे। बासुकीनाथ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग के स्टॉकिस्ट के अंदर। तो मार्केट से क्या आप लोग
हम लोग मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये शील्ड मैक्स और ये जेके वॉल पुट्टी तो अच्छा से चले, और शील्ड मैक्स जो हम लोग का नया प्रोडक्ट है वाटर प्रूफ पुट्टी वो और अच्छा से बड़ा मार्केट एक्सेप्ट हो, मार्केट को इन्फॉर्मेशन दे, रिटेलर लोग को सब कुछ बताए जो क्या है नहीं है प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ। इसके लिए तो आप लोगों के प्रोडक्ट में क्या ऐसा खास है कि लोग उसको पसंद करें? हम लोग का जेके सीमेंट, हम लोग का वाइट सीमेंट हम लोग का मेन कोर प्रोडक्ट है। तो हम लोग पुट्टी सबसे अच्छा हम लोग बनाते हैं, मेन प्रोडक्ट हम लोग का पुट्टी है। तो वो शील्ड मैक्स जो हुआ वो वाटर प्रूफ पुट्टी हुआ, और वाटर ये नॉर्मल पुट्टी जो वॉल मैक्स है उसमें हम लोग का वाइट सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा है। इसलिए हम लोग का प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी लेके सबसे नंबर 1 है, वही हम लोग सबको और अच्छा से बताना चाहते हैं और इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अपना नाम परिचय? सत्येन भद्रा, मैं असिस्टेंट मैनेजर यहाँ साउथ बंगाल का। कितना डेलीगेट्स आए? हम लोग यहाँ अराउंड 70 to 80 डेलीगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जेके सीमेंट का शुरुआत कब हुई थी? 1974 साल में। 1974। मैंने मार्केट में सेल कैसा है तरह? हम लोग का वाइट सीमेंट, और वाइट सीमेंट में हम लोग यहाँ नंबर 1 है, और पुट्टी में भी हम लोग नंबर 1 में हैं यहाँ बंगाल में। कुछ प्राइस हाँ, कुछ अमाउंट मतलब कॉस्टिंग हम लोग का नॉर्मल जैसा है, मैंने एवरेज है, वैसा कुछ हायर प्राइस में या लोअर प्राइस वैसा नहीं, एवरेज प्राइसिंग है। जो नॉर्मल पुट्टी का है वो लोग एवरेज प्राइसिंग में, हम लोग का नॉर्मल प्राइसिंग है। लॉकडाउन कुछ डेट से ठीक है, मतलब जब पेंडेमिक टाइम चल रहा था उस टाइम से मार्केट और अभी तक मतलब क्या गौर पाओगे? हम लोग का लॉकडाउन कितना तक जाएगा ये बताएं। हम लोग लॉकडाउन में लॉकडाउन से और अभी तक नॉर्मल मार्केट सिचुएशन ठीक ही है। मैंने अभी लॉकडाउन के समय तो पूरा मार्केट बंद था, उस समय सप्लाई भी बंद था, तभी भी हम लोग मैंने बासुकीनाथ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग का मार्केट में सप्लाई दिए थे पूरा अच्छा से, जितना दूर हो पाया था, जितना दूर जैसे सब मैंने उतना मैंने बंदी के समय जितना दूर दे सके उतना दूर दे सके, अच्छा से दिए हैं। और उसके बाद मार्केट लॉकडाउन खुलने के बाद नॉर्मल सप्लाई चालू हो गया, नॉर्मल डिमांड भी चालू हो गया। अच्छा, ये सीमेंट को सिर्फ बिल्डर ही लिया या पीडब्ल्यूडी कभी यूज़ किया आप लोगों ने? नहीं, सब जगह हम लोग का ये पुट्टी चलता है, अप्रूव्ड है, मैंने पीडब्ल्यूडी सब जगह, गवर्नमेंट सेक्टर सब जगह अप्रूव्ड है। कॉन्ट्रैक्टर सबको पता है, जो पुट्टी में वाइट सीमेंट बनाने वाली कंपनी जो पुट्टी बनाती है वो नंबर 1 पुट्टी होती है। आपका नाम? सत्येन भद्रा, असिस्टेंट मैनेजर यहाँ साउथ बंगाल में देखता हूँ। जेके कंपनी ने बड़े सौभाग्य से ये दिया है, और मैं 3 डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज यहाँ पर कर रहा हूँ, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया। ये तीनों ज़िले के मैं 150 डीलर को आमंत्रित किया हूँ, और 70 से 80 डीलर के आने की संभावना है, जिन्होंने कन्फर्म किया है कि हम आ रहे हैं यहाँ। पहले उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। हम कंपनी के जो 2-3 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उस प्रोडक्ट की जानकारी डीलर के देना चाहते हैं। मार्केट में रिटेलर ही एक ऐसा जरिया है जो कि कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो रिटेलर के को ही अगर सब प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए कंपनी ने ये अभियान सौंपा है, और आज ये 2-3 नए प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी अपने रिटेलर को देंगे, जिससे कि आगामी काल वो मार्केट में वो तीनों प्रोडक्ट लॉन्च हो और अच्छी से अच्छी वो सप्लाई कर सकें, और अपने कस्टमर को जो कि उपभोक्ता हैं उनको पूरी जानकारी दे सकें। जब तक भाया मीडिया सबसे रिटेलर ही इसकी कड़ी है जो कि उपभोक्ता और कंपनी को जोड़ते हैं, इसलिए उपभोक्ता की जो ये रिटेलर मीट है करने का उद्देश्य यही। श्रवण कुमार तोदी की तरफ से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।